Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my another video. Azir video में दहाइंदे बांग्लादेश versus India versus Pakistan military power comparison होरी. बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान एदेस्टिनियन मादे मिलिट्री एयरफोर्स नेवी अकल होदुन आसे दिन इनोरे तुम साइड तरीबा इनोर साथे साथे নিউক্লিয়ার ওয়েপন্স হন দেশত মাঝে আছে আর হদুন আছে আর ওয়েপন্স অকল হদুন আছে ইনরে তুমি ডিটেইল লরে চাই পারিবা তলে দেরি করে ভিডিও আরে শুরু করি বাংলাদেশ ভার্সেস ইন্ডিয়া ভার্সেস পাকিস্তান মিলিটারি পাওয়ার কম্পারিজন গ্লোবাল র‍্যাঙ্ক বাংলাদেশ 37 নম্বর ইন্ডিয়া 4 নম্বর পাকিস্তান 9 নম্বর স্কয়ার ল্যান্ড এরিয়া বাংলাদেশ 1,48,460 স্কয়ার কিলোমিটার ইন্ডিয়া 32,87,263 স্কয়ার কিলোমিটার পাকিস্তান 7,96,595 স্কয়ার কিলোমিটার টোটাল পপুলেশন Bangladesh 167 million, India 1.44 billion, Pakistan 247 million, GDP nominal. Bangladesh 455.16 billion, India 4.1 trillion, Pakistan 310.1 billion, GDP per capita. Bangladesh 2,646, India 2,848, Pakistan 1,755. Defense budget. Bangladesh 6.99 billion, India 74 billion. Pakistan 6.34 billion. Nuclear weapons. Bangladesh 0. India 160 Pakistan 170 Total military. Bangladesh 69,63,000 India 50,37,550 Pakistan 17,04,000 Active personnel. Bangladesh 1,63,000 India 14,55,550 Pakistan 6,55,000 Reserve personnel. Bangladesh 0. India 11,55,000 Pakistan 5,50,000 paramilitary Bangladesh 68 lakh India 25,27,000 Pakistan 5 lakh total tank Bangladesh 320 India 4,614 Pakistan 3,742 armored vehicles Bangladesh 13,100 India 1,50,280 Pakistan 50,523 self-propelled artillery Bangladesh 27 India 140 Pakistan 752 field artillery Bangladesh 737 India 3,243 Pakistan 3,238 rocket projector Bangladesh 71 India 702 Pakistan 602 total air force Bangladesh 17,400 India 1,70,577 Pakistan 78,128 total aircraft Bangladesh 216 India 2,290 Pakistan 1,430 fighter aircraft Bangladesh 40 India 600 Pakistan 387 attack aircraft Bangladesh 0 India 130 Pakistan 90 transport Bangladesh 16 India 264 Pakistan 60 trainer aircraft Bangladesh 87 India 351 Pakistan 540 special mission Bangladesh 4 India 70 Pakistan 25 tanker aircraft Bangladesh 0 India 100 Pakistan 4 total helicopter Bangladesh 73 India 869 Pakistan 352 attack helicopter Bangladesh 0 India 40 Pakistan 57 total airport Bangladesh 18 India মাঝে আছে 340 Pakistan 150 Navy personnel Bangladesh 25,100 India 60,000 Pakistan 1,24,800 Naval fleet Bangladesh 117 India 294 Pakistan 114 aircraft carrier Bangladesh 0 India Dian Pakistan 0 helicopter carrier Bangladesh 0 India 0 Pakistan 0 submarines Bangladesh 2 India 18 Pakistan 58 destroyers Bangladesh 0 India 12 Pakistan 2 frigates Bangladesh 7 India 12 Pakistan 9 corvettes Bangladesh 100 India 18 Pakistan 7 petrol vessels Bangladesh 55 India 137 Pakistan 69 mine warfare Bangladesh 5 India 0 Pakistan 3 merchant marines Bangladesh 511 India 1,801 Pakistan 50 ports and terminals Bangladesh 3 India 13 Pakistan 2 which country is powerful